kime ne kazandırdı? İnkar, asimilasyon ve isyan etrafında kurulan bu döngü daha fazla görmezden gelmek neye bağlı olacak? Bunları yaşayarak deneyimlemedik mi? Nevruz halkı olan Kürtler dayatılan 100 yıllık inkara boyun eğmedi. Varlık mücadelesini kazandı ve bugün de bu Nevruz'da özgürlük mücadelesini kazanacaktır. Kürtler artık hukuki olarak varlık statüsünün tanınması için mücadele etmektedir. Bu meydan ispatlanan Kürt varlığının artık statü sahibi olmasını, bu coğrafyadaki kardeş halkların tümü kadar Kürtlerin de özgür ve onurlu bir şekilde kendi ana yurdunda yaşamayı hak ettiğini haykırmaktadır. Bu meydan Kürt'ün kendini komün ruhuyla yeniden yaratmasını, Cihan Azali ruhuyla yeniden yaşamını inşa edeceğini haykırmaktadır. Gelin bu Nevruz'da Nevruz'un direniş ve isyan geleneğine büyük halklar buluşmasını da ekleyelim. Kürt'ün ismiyle de cismi ile de tüm varlığıyla da hakiki bir buluşmayı sağlayalım. Yine Roşulat, Rojava, Başur ve işte Bakur demokratik entegrasyon ruhuyla ulusal birliğini yakalamalıdır. Ama eğer bunun için fırsatlar doğmuşsa hızlı adımlar atmayı da farz kılar. Şayet devlet bu sürecin kazanması için gerekli adımları atmazsa bu çözüm fırsatının bir daha yakalanmasının zor olacağı bilinmelidir. İşte bu nedenle daha cesur olun, barış için gerekli iletişimde bulunacağı koşullar behemahal yaratılmalıdır. Barış olacaksa Önder Apo'nun sadece posterleri değil, bizzat kendisi Ahmet Meydanı'nda olacak ve halkına bu kürsüden özgürce seslenecek. Kürtler önderliksiz bir çözümü asla kabul etmeyeceği gibi farklı arayışlarında bu coğrafyanın tamamına negatif yansıyacağını da artık görmek gerekiyor. Bizlere Kürtlük ve mücadele dersi vermeye kalkanlara da bir çift söz söylemek istiyorum. Önder Apo ve yoldaşları onurlu ve özgür yaşamdan asla taviz vermediler. Öldüler, asit kuyularında yakıldılar, hapislerde çürütülmeye, sürgünlerde eritilmeye çalışıldılar. Ama asla yılmadılar. Özgür Kürtlük bilinci bu sayede korunmuştur ve artık geri dönülemez bir noktadadır. Analarımıza, şehitlerimize verdiğimiz söz gibi bu mücadele zaferle taşlanana kadar da aynı kararlılıkla devam edecektir. Özgürleştirdiğimiz günler gerçek bayram günleri olacaktır. Bu günler hiç de uzak değildir. Yeter ki bunu başaracağımıza inanarak daha fazla çalışalım, mücadele edelim. Bu düşüncelerle siz değerli halkımızın Ramazan ve Nevruz bayramını
kutluyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nevruz Ala Firoz ve Emi Biser Bikabın, Emi Biser Bikabın. Medya Haber ekranlarından iyi günler değerli izleyiciler. Bugün baharın müjdecisi, binlerce yıllık özgürlük ateşinin yeniden yakıldığı direniş günü Nevroz. Bugün Ahmet'te, Kandil'de, Tekirdağ'da, Rojava'da ve Frankfurt'ta milyonların alanları doldurduğu gün. Bugün Önder Apo Özgürlük, Demokratik Birlik Nevrozu. Bu coşku sadece bir bayram değil, direnişin de simgesi. Bir o kadar da umudun ve yeniden doğuşun. Ahmet'ten Kandil'e, Tekirdağ'dan Rojava'ya, Frankfurt'a milyonların sesi bugün tek yürek oldu. Biraz önce Ahmet'teki tarihi Nevroz'da Önder Apo'nun gönderdiği mesaj okundu. Mesajı TC aktivisti Medya Hasan Türkçe okudu. Yine Önder Apo ile uzun süre birlikte İmralı'da kalan Veysi Aktaş Kürtçesini okudu ve ardından Çetin Arkaç bir konuşma yaptı. Hemen Önder Apo'nun vermiş olduğu mesaja ilişkin kısaca öne çıkan başlıkları aktaracağız. Şu anda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da Ahmet'te konuşuyor. Önder Apo verdiği mesajda bu Nevroz önümüzdeki yılların görkemli yürüyüşüne vesile olsun dileğinde bulunuyor. Süreç Nevroz'un ruhuna uygun bir birlikteliği yeniden diriltmek içindir diyor. Nevroz tarihte olduğu gibi adeta yeniden dirilişe geçiyor. Nevroz demokratik entegrasyon olarak tekrar bütün bölgede rolünü oynuyor dedi Önder Apo. Nevroz'un anlamı ve gücü şimdi olarak tarih sahnesine çıkıyor. Tarihimizde olduğu gibi günümüzde de her türlü barbarlığı geriletebiliriz. Orta Doğu'da yaratılmak istenen savaş ve kaosu halkların bağrına çevirmek elimizde diyor Önder Apo. Son olarak Nevroz artık gelişen bir komünal yaşamı temsil ediyor dedi mesajında Önder Apo. Şimdi tekrar tarihi Ahmet Nevroz'una gideceğiz. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşuyor. Nikare agri Nevroje bütemrine. Em seri khule berkedavan bitevinin. Em dibêjin riyavana riyameye. Gelemeye heja. Gelemeye Ahmed'e. Ez niha dixazim tiştekî we rica bikim. Ahmed'e em niha milyona kesin. Werin em deng bidin greva İmraliye. Destê xwe rakin, dilê xwe wekin, em hevra bêjin, Nevroza te pîroz bi rêberê Calan. Nevroza te pîroz bi rêberê Calan. Peda te rûmeta me ye. Azadiya te, azadiya gelê me ye. Gelê me ye hêja. Em îro tu cejna pîroz dikin. Bila cejna Ramazanê û cejna Nevrozê bibe sedema aramiyê, aşîtiyê û azadiyê. Hûn rizanin em hem şîna hem şahiyê hevra dijîn. Me çend roja berêviya pêşeng û şoreşker Salih Müslüm wenda kir. Em gelek xemgînin. Oğur bi bavê welat, oğur bi bavê şervan, bi rêzarî em tebîr tînin. Bi vê vesîlê ez sirri sîroya Önder jî bîr tînim. Em keda tebîr nakin hevalê sirriyê. Em rê hevalê gehta niha emek û ket dane, ama niha nav medanîne yekî me wenda kiriye. Em wana jî bîr tînin. Çok değerli konuklarımız, çok değerli parti ve kurum temsilcileri, Federal Kürdistan bölgesinden Ahmet Nevroz'una gelip onurlandıran çok değerli konuklar,
Değerli Ahmetli gençler, kadınlar, pes etmeyen, vazgeçmeyen, onurlu Ahmet halkı, hepinizin Nevroz bayramını kutluyorum. Nevroza ve Pirozlu. Değerli Ahmet halkı, hepiniz görüyorsunuz, Orta Doğu'da her sınır bir yara, her başkent bir yangın yeridir neredeyse. Bu yangının tam ortasında Kürtler ve Kürt coğrafyası var. Bu tablo içinde Kürtler hem kendi güvenliklerini sağlamaya çalışıyor, hem de bölgenin istikrarına katkı sunmaya çalışıyor. Kürt halkı ve siyasi iradesi tüm kadre uğrayanların hakkını, hukukunu ve geleceğini savunuyor. Bölge başkentleri bu gerçeği görmeli. Bugün özellikle Ankara'nın önünde tarihi bir fırsat var. Kürt meselesini çözen bir Türkiye bölgede güçlü bir aktör olur. Bu fırsatı değerlendiren Ankara, Türkiye'de barışı, bölgede istikrarı sağlayabilir. Kaybedecek zaman, harcanacak başka bir nesil yok. Yeterince gençlerimizi, yeterince nesillerimizi kaybettik. Unutmayalım, günü kurtarma derdinde olanlar geleceği kaybeder. Gelin geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceğimizi kazanmak için demokratik bir zemini hep birlikte büyütelim. Geçmişin yaraları geleceğimizi daha fazla kanatmasın. Bu ülke 100 yıldır defalarca kanadı. Artık bu kanamayı durduralım. Gelin 86 milyon için eşitlik ve özgürlük değerleri etrafında demokratik bir Türkiye'yi birlikte kuralım diyoruz. Herkesi şahsi siyaset yerine ilke siyasetini, geçmişin ağır yükü yerine geleceğin umudunu konuşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin geleceği Kandıra cezaevinde, Edirne cezaevinde, Silivri mahkeme salonlarında, Ahmet zindanlarında değil, mecliste, meydanda ve demokratik zemindedir. Değerli halkımız, bu meydanda, sizlerin huzurunda, milyonların şahitliğinde tarihi bir taleplerimizi çok net bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Hani hep soruyorlar ya, Kürtler ne istiyor diye. Bugün 2026 Nevroz'unda Ahmet Meydanı'nda Kürtlerin ne istediğini bir kez daha hep birlikte tekrar edelim. Kürtler Türkiye'de kimliğinin tanınmasını istiyor. Kürtler ana dilinde eğitim istiyor. Kürtler anayasal güvence istiyor. Kürtler yerel demokrasi istiyor. Kürtler eşit yurttaşlık istiyor. Değerli Ahmetliler, Cumhuriyet kurulurken cephede Kürtler vardı. Çanakkale'de, Urfa'da, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin dört bir yanında Kürtler vardı. Meclis kurulurken mecliste Kürtler vardı. Es Nevroza ve hemiya binavê tevgera me pîroz dikim û hemî ciyê wî jê hatine ser sera ser çawa hatin. Newroztan pîroz be! Cejna we cejna Ramezanê pîroz be! Ez Newroza azadiya rêber apo یا یکیتیا دموکراتیک ده سری ده لی ریبر آپو پیروز و بمبارک دکم بناوی تفگرامه سلاف حجه کرنه خوش با ریبر آپو پیشکش دکم او نوروز لطبایی گلین کو نوروز پیروز دکن
ام الوانجی پیروز دکن لتبایی بنامان شهیدا لتبایی گرتین بخطا مظلومه دا بر خوددن لتبایی گریلاین آزادیه و حمی پاسوانن خاکا کردستان ام پیروز دکن ده شخص شهید مزن ریحوال مظلوم دوهان و ریبر آپو ایتو ریبر آپو را روژه کی نوروزه ده اف فکره میاندن ده شخص ریحوال علی حیدر قیتان ریحوال فواد حوال رضا آلتون حوال زکی آلقان راشان دمیل روناهی و بریبان و سمایی جو فکریان ده همه شهید تکوشین آزادی ها گل کردستان و تبایی گل نوروز ام همه شهید ها بیرتینن لبر شهید ها بجن خود توینن گل می هجا و برومت ام ناخوزن بن وی باران ده و بگرن لی ام همی بروجان نوروز آزادی ها ریبر آپو بکلجان پیشوازی دکن ایرو کلجانا ما کتیا دا کتیا لطکا هری جور ما امل بندا پیاما ریبر آپو بون اف سبا نوروزه پیاما ریبر آپو گاه دست ما مجی خواست به حضورا گل خدا گل کل قندی لکن بویا اون تباهی گل هاتنه اون وکی گل روجلاتا نابینن جحمی پیکاتنه همه پیکاته کردستان ای دوست و ای انترناسیونال جتوایی کردستان اون لبرکون بوده پیاما مجی پیاما ریبر آپویه ام وکی تبگر آزادی وکی تبگر جنین کردستان به تبایی ام پینگاب ریبر آپورنه ام پیام ریبر آپورنه ایت کبسر ملیمه ام پیام ریبر آپو ام پیت بینن نوروزا پیشیامه تقز بره بر آپوره آزاد لبه خاکه پیشوازی و پیروز بکن کرمانجی بخوینم ری حوال سردار ستاجی ویجواره به زارابای سورانی بخوینه جبوناوی ام در باسی پیاما ریبارا پوگن Evet değerli izleyiciler, şu dakikada Kürdistan'ın 4 parçasında Avrupa'da Frankfurt'ta Kürt halkın milyonlar olup Nevroz alanlarında birlikte Önder Apo'nun özgürlüğünü haykırıyorlar. Biraz önce Kandil'den canlı olarak ekranlarınıza getirdik. KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Sozdar Avesta, Önder Apo'nun, başta Önder Apo olmak üzere tüm Kürt halkının, Kürdistan halklarının Nevroz'unu, Nevroz bayramını kutladı ve şu dakikalarda Kandil'de Önder Apo'nun Nevroz'a ilişkin mesajı okunuyor. Şimdi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da şu anda milyonlara Ahmet'ten sesleniyor. Tarihi Ahmet Nevroz'unda tarihi anlar yaşanıyor diyebiliriz. Yine Frankfurt'ta milyonlar bir araya gelmiş, yüz binler bir araya gelmiş durumda. Önder Apo özgürlük, demokratik Kürt birliği şiarıyla Nevroz'u kutluyor. Şimdi Ahmet'e gideceğiz ve o coşkuyu tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Bu Nevroz ateşi hiç sönmeyecek. Bu mücadele hiç durmayacak. Bu irade asla boyun eğmeyecek. Bu meydan susmayacak. Ahmet Meydanı
hiç susmayacak ve bu halk mutlaka kazanacak. Nevroza ve piroz mu? Nevroza geleme piroz mu? Bümünü kır kaşıda. Gelek spas çepikeki kurt jibo rezdar Tuncer Bakıran. ملحیان روشاوای کردستان گداری کرد نهاجی لسر وای 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 تو مبین کارو کسو تو مبین قرآن سر تو مبین من و یارم خوش بی میری الله هو بی من و یارم خوش بی میری الله هو بی
bine gelmiş name. تایبەت بۆ هەموو لایەنێک کە بەشدار بوونە لەو پرۆسە ئاشتیەی کە جەنابی هەواڵ عەبدوڵڵا ئۆچەلان دەستی پێکرد. ئینشەڵڵا بە زووترین کات دێمە خزمەتت هەواڵ ئاپۆ. ئینشەڵڵا بەرنامەکەت بەیەکەوە تەواوەکەین. ئینشەڵڵا بە زووترین کات بە ئازادی ئەتبینین. هەمووتان ئەزانن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر بۆ ئێوە بووە. ئەلێرە بەڵێنێکتان پێدەم. هەر بۆ ئێوە ئەبێت، هەر بۆ ئێوە خەباتەکات و هەر هەمووتان سەرسەرمان و سەرچاومان. خۆتان ئەزانن تەبیعەتێکم هەیە ئەوەی ئەیڵێم جێبەجێیەکەم. ئەلێرە بەڵێنە دەم بە هەر هەمووتان. ساڵێکی تر بە ڤیدیۆ من نابینن، ساڵێکی تر لە خزمەتانە ئابم هەر بژین جەژنتان پیرۆز بێت سەرسەرم و سەرچاوم. شبكوك لليين و جامده حتى بقى باشور كردستاني ام جامده سلام خواه همان دمده دشینین جبو تکاشین و برخودان و کد و بیرانینا مام جلال طلبانی جی ایجاد حوالو برنامه هونزانن بردوام دکه کنسر هیا کیوی ویره هونزانن اره آگریجیان هیا آخافتن هیا دیسا زنار سوزدار هیا لیبریاوی ام لوی قاده مانه ناوی نوروزامه نوروزا آزادی و یکیتیه جی روژاوای کردستان پیام هات جی سراک آپو پیام هات جی باشور کردستان پیام هات امه دنگ خو بگینن روژلات کردستان و به هر رامه بشن یکه گل کرد یکه بابره جاده بدین از بشن پاشه هون دوباره بکن یکه گل کرد یکه نوروز بله هوالن هجا ای سال امه جشن نوروزه وکی نوروز آزادی و یکیتیا دموکراتیک پیروز دکن جبر کو آزادی نتنه خونکه آزادی اوه کو مرو بکارمه به ناسنامه خواه بشی آزادی اوه کو مرو بکارمه به زمان خواه باخوه آزادی اوه کو مرو بکارمه به ستران خواه بشی بچه پکه و
و از باورم که زود آل بندینه دی سال نو دیده براستی جی شورش اکی گاوا کرن شورش چند و هنر به نوند چند مزوبوتامیا استانبول دست فکر لی به روح کوم و کومینالان گلک کوم درکتن و آنها جی به چفگه و کوما آگریجیان لقادان لسنگ سکاکان و Evet değerli izleyiciler, yeniden binlerce yıllık özgürlük ateşinin yeniden yakıldığı direniş günü bugün Nevroz. Bugün Ahmet'te, Kandil'de, Tekirdağ'da, Rojava'da ve Frankfurt'ta milyonların alanları doldurduğu gün. Biraz önce Ahmet'te DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran bir konuşma yaptı. Onun öncesinde de Önder Apo'nun tarihi Ahmet Nevroz'una gönderdiği mesaj okundu. Şimdi gazeteci arkadaşımız Arjin Dilek Öncel şu anda Ahmet'te ve Nevroz'u, bu tarihi Nevroz'u yakından takip ediyor. Heval Arjin, yayınımıza hoş geldin. Nevroz alandasın. O coşkuyu bizzat yerinde takip ediyorsun. Sanırım konuğun da var. Söz sizde, sizi dinliyoruz. Tarihi Ahmet Nevroz'undan tekrar merhaba. Binler, milyonlar buraya aktı diyebiliriz. Şu an Ahmet Nevroz'u hınca hınç dolu, hava yağışlı olmasına rağmen halk burada sloganlarıyla, bütün coşkusuyla, özgürlük ve demokrasi talepleriyle alandalar. Buradaki atmosferi aktarmaya devam edeceğiz dedik. Bir konuğum var. Demokratik Birlik İnisiyatifi eş sözcüsü Mehmet Kamaç bizimle, aynı zamanda Van milletvekili. Buradaki atmosferi kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın da mesajı okundu. Mesajla birlikte alandaki coşkunun da arttığını gördük. Bu atmosferi sizin de değerlendirmenizi istiyoruz. Ahmet Nevroz'unu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, 2026 Nevroz'unu karşılıyoruz. Özgürlük ve Demokratik Birlik Nevroz'udur. Dört parça Kürdistan'da ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın bütün Kürtlerin Nevroz'unu kutluyorum. Aynı zamanda 34 yılda bir gelen iki bayramın üst üste geldiği bir Nevroz'u yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını da tebrik ediyorum. Tarihi bir Nevroz'dan geçiyoruz. Yine Sayın Öcalan'ın mesajı okundu. Herkes hatırlar 2013 Nevroz'u, bu boyutuyla tarihi mesaj açısından önemli bir Nevroz'du. O gün için çözümün bu coğrafya için ne ifade ettiğini çok böyle önemli cümlelerle ve önemli mesajlarla vurgulayan Sayın Öcalan maalesef devletin çözüm sürecini bitirdikten sonra ondan 13 yıl sonra yine Ahmet'te, yine Sayın Öcalan, yine önemli mesajlar, yine geleceğe dair bir perspektif, bir çözüm felsefesi. Evet, tarihi dönemlerden geçiyoruz. Yüzyıllardır Kürt halkı direnişini Nevroz ateşleriyle ortaya koydu. Kürt halkı iki çubuk bir araya getirip Nevroz ateşini yakamadığı zeminlerde bedenini ateşe vererek Nevroz ateşini yüzyıllardır bugüne kadar getirdi. Bu aynı zamanda bir mücadele tarihidir. Bu aynı zamanda bir direniş tarihidir. Ama ne olursa olsun bu coğrafya barışı, birlikte yaşamı, demokratik yaşamı hak ediyor. Bu halk hak ediyor. Sayın Öcalan bugün de gönderdiği mesajda bundan sonrasında barış, demokratik toplum, özgürlükler, demokrasi nasıl inşa edilir? Bunun yolu ve yöntemi nedir? Hem tarihsel perspektifiyle hem de geleceğe dönük perspektifiyle bugün gördüğü mesajda açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Evet, Orta Doğu bir ateş çemberidir şu anda. Türkler özellikle tarihi günlerden geçiyor. Maalesef Orta Doğu'daki ateş Kürtlerin evinde yanıyor ve herkes
ya da bölgedeki bugüne kadar Kürtlerin yok sayan, inkar eden, coğrafyasını işgal eden devletler yine Kürtlerin yokluğu üzerinden, Kürtlerin haklarının inkarı üzerinden bir planlama ve bir yol haritasıyla yol yürüyorlar. Sayın Öcalan bunun yol olmadığını, Sayın Öcalan bunun çözüm olmadığını, yüzyıllardır Nevruz ateşleriyle sokaklara yayılan direnişin de gösterdiği gibi artık bunun mümkün olmadığını, barışın, demokratik toplumun Orta Doğu'da pekala inşa edilebilir bir fırsat olduğunu bugünkü mesajında da ortaya koyduk. Bu boyutuyla biz inanıyoruz ki 2026 Nevruz'u öncelikle özgürlük ama özgürlüğün de demokratik milli geleceğiyle gerçekleşmesiyle oluşacağına olan inancımızla 2026 Nevruz'unun özgürlük ve demokratik birlik Nevruz'u olmasını temenni ediyorum. Evet, şunu da sormak istiyorum. Halkın talepleri var alanda. Bu taleplere dair neler söylemek istersiniz? Elbette ki yani tarihi günlerden geçiyoruz dediğimizde Sayın Öcalan 27 Şubat 2025'te paylaştığı mesajında ortaya koyduğu iradeyle aslında 2025'i artık çatışmanın, ölümlerin, acıların olmadığı bir süreci başlattı. Ve bu halkın, Kürt halkının talebi 27 Şubat'ta başlayan bu çatışmasız sürecin artık barışla, özgürlükle, özgür yaşamla, demokratik toplumla taşlandırılması, sonuçlandırılması gerektiğini söylüyor. Halkının sokaktaki iradesi, Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu çözüm perspektifi ve iradesinin arkasında nasıl durduğunun da bir resmidir aynı zamanda. Ve biz istiyoruz ki herkes bu resmi görsün, herkes bu iradeyi görsün, herkes bu güçlü duruşu görsün. Ama en önemlisi Kürt halkının Sayın Öcalan'ın çizdiği bu çözüm perspektifinin arkasındaki isteklerini nasıl coşkuyla desteklediğini görsün. Sokakta görüyoruz, Nevruz alanlarında görüyoruz, 8 Mart'larda gördük. Kürt halkı çözümün, barışın, demokratik bir ulusun arkasında güçlü bir şekilde durduğunu bugün de ortaya koymuştur. Peki, çok teşekkür ediyorum aktarımlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar özgürlük ve demokratik Nevruz'unun barışın, birlikte yaşamın, demokrasinin ve en önemlisi Kürt Ulusal Birliği'nin başlangıcı olsun diyor. Saygıyla selamlıyorum. Peki, çok teşekkürler. Evet, Nevruz alanından aktarımlara devam ediyoruz. Burada binlerce insan toplandı. Çeşitli talepleri var tabii ki. Özellikle Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü istiyorlar ve Nevruz alanında bir sonraki Nevruz'u Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'la kutlamak istiyorlar. En azından duyduğumuz sloganlar bu yönde. Nevruz'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Peki Arjin, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna Mehmet Kamaca, Demokratik Birlik İnisiyatifi eş sözcüsü Mehmet Kamaca. Evet değerli izleyiciler, gazeteci arkadaşımız Arjin Dilek Öncel bize Ahmet'teki tarihi Nevruz'dan detayları paylaştı, konuyla değerlendirmeler yaptı. Şimdi bugün Önder Apo Özgürlük ve Demokratik Birlik Nevruz'u. Bu coşku sadece bir bayram değil, direnişin de simgesi olmuş durumda. Bir o kadar da umudun ve yeniden doğuşun. Ahmet'ten Kandil'e, Tekirdağ'dan Rojava'dan Frankfurt'a milyonların sesi bugün tek yürek olmuş durumda. Önder Apo'nun özgürlüğünü haykırıyor. Önder Apo'nun bundan sonraki Nevruz'da aralarında olmalarını istiyor. Halklar alanlardan, milyonlar alanlardan. Şimdi Önder Apo özgürlük sloganları yükseliyor alanlardan demiştik. Ahmet'e gideceğiz. Ahmet'te şu anda Agriciyan konser veriyor. Hemen Ahmet'e gidelim.
ezim şikayet can kazan Çavuç ederse kova Merdi şangın duvarca Ebatır doğa ezim şikayet can kazan Çavuç ederse kova Merdi şangın duvarca Şakan hoca vardır Altın duvarı kur Amma azar peyman Ve kıstın çirayı Şakan hoca vardır Altın duvarı kur Amma azar peyman Ve kıstın çirayı Azadiye Nadeyenler olsun Yektengi yapacak Verseyeler olsun Ve bana gelme Ya azadi ya memler Nezike roşan fena Meşana destek hava Rona hidayı vera Çelengi roşan Nezike roşan fena Meşana destek hava Rona hidayı vera Roşan gelecek Şena kutti sameşe Çarpırtı bu yedik Sınav roşan Roşan gelecek Şena kutti sameşe Çarpırtı bu yedik Sınav roşan Azadiye naveteler Yengengi ya çarpırtı yeler Ona gelirim Ya azadi ya Azadiye naveteler Yengengi ya çarpırtı yeler Ona gelirim Ya azadi ya Ahmet, merhaba şuvara. Pişi demek ki direş, emvek agrejan, bidil خوشی و بکلجانی مزین تصالورن دناو گلی خودنه ام ایرو نتنیش بو ستران گوتنه هاتنه ام هاتنه کو آگره نوروزی به هفرا گوتر بکن و ام دزانن کو ایرو لبر ام نبتنینه مظلوم زکیه رونایی berivan, reşan, sema u geleki canguriyen neyin ku navim van em nikaran yek bir yek bebejin şullevir bimerene, liqadene jiber ku nevroz teni cejin yine nevroz berxvedane nevroz heviye nevroz jiyana nuye Ahmet kun amadene Nevroza ve Piroz ve
güneşim Ağabey gıdıntıyorum Sen kimsin alam ben bu yıkanırdan Ben kimsin kalbi yaşır sanırdan Sen kimsin alam ben bu yıkanırdan Ben kimsin kalbi yaşır sanırdan Aşıtıcı olan ben aşıtıcı olan ben aşıtıcı olan ben Beraberim çuvara Desteğim girer Azad bici bir yere Kade aşıki Beraberim çuvara Desteğim girer Azad bici bir yere Kade aşıki Tek başına ben o kadar değil Ben seninle varım ben sen nasıl tüyleri Tek başına varken o kadar değil Ben seninle varım ben sen nasıl tüyleri Aşıtım, aşıtıcım olan ben aşıtım Aşıtıcım olan ben aşıtım Aşıtıcım olan ben aşıtım Aşıtıcı boğazı 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 We, as Agadijian, wish everyone a wonderful Nowruz celebration. May this day bring freedom, hope, and renewal to all who cherish life and light. Happy Nowruz! Happy Nowruz! Madrijan şma brihin serenevayı Slavken mi? Evro kelejaniya gırs zere madero. Zeke adri nevrozi zere ma germ keno. No adır teyna adri nevrozniyo.
Seki klamani agrijiyan levane, zename zilanade, zename saryayade, zename helinade, zeki kasi hezar hevalin bin, zename rahşanade, evri sebebi meydan-ı Nevroz, sebebi jiyanama kurdano. Mazoni xo birayı liken mi? Mazoni xo hesken mi? Selam bu şmari, selam bu adri Nevrozi, şma perobiya xerame. Veli anha em dixwazin stranekî bêjin em ê pevra bêjin wekî koreyekî netewî bibin û yek ji xwişka reşan ji dina me de ye silavê wî jî heye silava dayîka reşan jî heye em dixwazin silavekî germ ji divê rê da rêya şoreşe da rêya aşitiyê da jiyana xwe destan ji hemiyan ra hemî nîrxên xwe hemî cangeriyên xwe re em ê silavekî germ bi hevra bi navê strana reşan bi taybetî navê strana reşan bi hevra bi dengê xwe em ê ji wan re bigîjînin em ê bi hevra bêjin reşan baweriyan bi bê havî hatî ez ê ji bo gelê xwe ez ê xwe bikim Nevroz her birî yekbûna gelê Kurd. Kadesi ve İro Nevroze, büte doze. yek bir denk Nevra Hevvar kizaninle doze, reşana doze. Hevvar kizaninle doze, reşana doze. Ay kaşirate, çizer firase. Ay kaşirate, çizer firase. Suya gülü Nevrozi, çeşinate firoze. Meşşana Nevrozi, çeşinate firoze. Su camı şame, Süder alıyame, Su camı şame, Arman cate agir kiste navadilive. Arman cate agir kiste navadilive. Reşani reşan, agir rozan. Reşani reşan, Emteş binakın telali, Sücar tuvazan. Emteş binakın şehidi, Sücar tuvazan.
Evet değerli izleyiciler, Önder Apo'ya özgürlük, demokratik birlik şiarıyla düzenlenen tarihi Nevrozlar devam ediyor. Ahmet'te, Kocaeli'nde, Frankfurt'ta, Paris'te, Kandil'de devam ediyor. Şimdi o coşkuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gazeteci arkadaşımız Berivan Eminoğlu birazdan karşınızda olacak. Ancak şimdi Kandil'e gidiyoruz. Avazeçiyan'ın konserini dinliyoruz. هم هالبستي أبو رمانا قلي مادي أبو جدار وما كودية أبو وجامع باورية أبو جدار وما كودية أبو وجامع باورية أبو Sen güneşsin biz ateşiz hep senin etrafındayız Sen güneşsin biz ateşiz hep senin etrafındayız Sen sonsuz bir yaşamsın Sen aşk ve hakikatin Sen sonsuz bir yaşamsın Sen aşk ve hakikatin يا زهرة الجمال يا راية السلام يا زهرة الجمال يا راية السلام شعاع في علالي يا روح القلب الدامي شعاع في علالي يا روح القلب الدامي تو خورشید خاوری به شاهم رهبری تو خورشید خاوری به شاهم رهبری اتحاد قلبای تو میلاد آزادی اتحاد قلبای تو میلاد آزادی تو تشکی پر هلاکی بهاری پر چگولی تو تشکی پر هلاکی بهاری پر چگولی دریایی مشکوبی
جیانی هست و دلی آبو دریای مشک و دلی آبو جیانی هست و دلی آبو روحي فصال الفرن بين دراجل رابري روحي فصال الفرن بين دراجل رابري بابا آوازك تشنو جوا شورشا كردستانية Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye Avaz ekti şunu Java Şureşa Kürdistan'iye Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye Sosna gebenda serbestiydi her geber be azadi Maya irunu jandı bediro gare sen Kürdistan'ı Maya ironu jandı bediro gare sen Kürdistan'ı Avaz ekti şino java şoreşa Kürdistan'iye Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye Avaz ekti şino java şoreşa Kürdistan'iye Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye Eşkeminem serfirazın milleti Kürdi Eşkeminem serfirazın milleti Kürdi Yan verenler bibinin yan şina Kürdi Yan verenler bibinin yan şina Kürdi Vah milleti Kürdi Vah milleti Kürdi Eşkavel ateşine derhemen o mari canlı der Tina evina roşe feseriya hebune sazdı be Tina evina roşe feseriya hebune sazdı be Avaz ekleştin o şava şoreşa Kürdistan'ine Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye Avaz etti şunu java şoreşa Kürdistan'iye Kanlavan, Victorine Cengavan, Şevka Rojiye
Merhaba. Baran nasekne le germahiya ve basa. Hoş şeker devrim, hoş aruf ederim. Hoş şeker devrim, hoş aruf ederim. Hoş esu mecri, Kurdistan hadi. Hoş esu mecri, Kurdistan hadi. Kurdistan hadi, hey hey hey. Hey ya dilime, hey ya hüznüme. Hey ya dilime, hey ya hüznüme. Bu bekle çamlı boş, şiirula haber. Bu hoş diruk bedam, hoş ezirdanam. Hoş diruk bedam, hoş ezirdanam. Hoş dünya şevap, bel gavuşkada. Hoş dünya şevap, bel gavuşkada. Bel gavuşkada, hey hey hey. Hey ya dilime, hey ya hüznüme. Hey ya dilime, hey ya hüznüme. Bu bekle çandı bu, şiir buna haber.
bekle çandımı şimdula haber şimdula haber bekle çandımı şimdula haber bekle çandımı şimdula haber şimdula haber خوازه سلام کوره بره خو لقادا آمده ببینه و ببیزه و به حد بشیونن جبر که تیشه روشه به هفرا بهونینن عضا بکن از باورم و دنگ خو بر یک گلک قسمی آلیه سیاسی گره خواستنا ورا ریس بگرن اجازت بیم لشخص سروقا بودا حمی گرفتیه زندان را دبیم هوانو نوروز پیروز به لهر آلیه که کرد لیدشین نوروز لطبا پیروز به اجاد نوروز و حمیا پیروز دکم ادبیم هر تشت لباری دلیوه به و چه بخوازن و او ببه خودت عراجی بواربه تخوشیه داب مینن هر تم شاد و گش بن هر تم سرکفتن و آزاد بن آزادیا و آزادیا هرمیه هرما روشناتا نابراست کسی قدره و نظام ده اوی تنکابن از باورم و سکنکی خورد دایا دیار کرن جیهان حمی لو تماشا دکه جبروی ادبیم دخوشیه داب مینن آزاد بشی و هر تب لسر لنگابن و خورتو ببرکت بن خاطره و چپکه و جبار رزدار لیلا زانا نوروز دنگ آمده بلا بگیشه 4 پرچه این کردستانه کو 1 پرچه نوروز نوروز برنامه ما بردوام دیگه حوالو بله آنها از دخوازم پیامکی جوara parva bıkım. Bir ağacın yeniden yeşer yaprakları gibi yeniden doğuşun ve dirilişin hayat bulduğu günlerde hep beraber Nevruz'u kutluyoruz. Bugün yakılan her ateş, durulan her halayda ben az kaldı çekare ben az kaldı çekare aramak bu ne yanı aramak bu ne yanı Nedur diyare vereceğim mi kavmiye Nedur diyare vereceğim mi kavmiye Divanıt girdim yan ve kuşacağım Divanıt girdim yan ve kuşacağım Ey ben az kalacağım Ey ben az kalacağım Arafı kone yanı Arafı kone yanı Ey ben az kalacağım Ey ben az kalacağım Arafı kone yanı Rihana Arafı kone yanı Rihana جلخم جلخيال جيش وفاطة جلخم جلخيال جيش وفاطة جيش الجنداري كيام بايك هنازة جيش الجنداري كيام بايك هنازة
Hey ben az nabıcam boşa. Hey ben az nabıcam boşa. Arakat bulek yağmurluk mederşe. Arakat bulek yağmurluk mederşe. Hey ben az nabıcam boşa. Hey ben az nabıcam boşa. Arakat bulek yağmurluk mederşe. Arakat bulek yağmurluk mederşe. Rojava Rojhelate Kurdistan yek velate. Rojava Rojhelate Kurdistan yek velate. Başı? Unamadı ne? Ez dibêjin piştre hûn dibêjin. Rojava Rojhelate Kurdistan yek velate. Rojava Rojhelate Kurdistan yek velate. Yeke. Denge ve pirindikti. Çima hunzanın Siwan denge ve Siwan adı kevin. Kaçen saniye Siwan'ı xwebedin ali. Em şil bivin bive barana Kurdistan'ı. Yeke. Nevroz! Nevroza Rojava! Nevroza Başur! Nevroza Rojhelat! Nevroza Kurden Kafkasya'yı! Nevroza Kurden Avrupa'yı! Nevroza Çiya'yı Kandil'i! Nevroza Serokapov! Nevroza Serokajalan! Hazar car piroz be! Apo beji serok Apo beji serok Apo بجان بخوين ام ترانا اي سرok بجان بخوين ام ترانا اي سرok به سرok جان ناب به سرok جان ناب آزادی جن جان آزادی جن جان آزادی Partiya Karkere Kurdistan Beji Partiya Karkere Kurdistan
Hani belki denge temburame u defame ve naha newe lenha ew hunermendê me bi Kurdî jêr dibên bi dengê tazî bi çepikê we hunermendê me zindar sozdar bu araya. Hevalên hêja, ciwanên hêja, dayîkên rêzdar, ez bi dil û can bi rastî îsal du cejn me hevra pîroz kirin, du Newrozê ne mînak cejnekê tê pîroz kirin, Newroz ji bona gelê me biye sebeba aşitî, biratî û azadiya gelê me. Bi hezaran gelê me îro em tenê nehiştin. Ez wana yek bi yek silav dikim, dibêm carekî din hûn hemû xêr û xweşî hatine Newroza we pîroz be. Hevin yani zaman ji ber ku aliyê teknîk de problemek heye, ez dixwazim bi dengê bê mûzik bera çend stranan dibêjim heval heval dibîn ku hetanî çarê êvar biri ya tekir tüket bir amı Babum bana san elbette çoğaydı biri ya tekir tüket bir amı Babum bana san elbette çoğaydı Noviteyi şirin ket yedilemi Esterme bomcete heyvelatı Noviteyi şirin ket yedilemi Esterme bomcete sebratı
از evin darkırım her duçalente Jibir nakım etvan neştu ciyayte Ez evin darkırım her duçalente Jibir nakım etvan neştu ciyayte Gellik başeciyan ser afate Estir mevumcete heyvenate Gellik başeciyan ser singate Estir mevumcete sevradine Estir mevumcete heyvenate Bılamırım seramı hata Estir mevumcete sevradileyim Her dur gelir sıfat Şöyle gidin. Daha birasti ez dixazim em stranekî dawî em hevra bibêjin strana gula baxçî min lê em bi hevra bibêjin. Dibe? Ez destê we bibînim. Gula baxçî min hejane Berinan Gula baxçî min hejane Berinan elim gadare Dikim gazî dikim havaya Kavenatı men Kurdistan Dikim gazi dikim havaya Kavenatı men Kurdistan Vay velatı men Kurdistan Bu haramın kırmızı vestan Ne gül maye ne gülistan Bu haramın kırmızı vestan Ne gül maye ne gülistan Çarhavir ya Gülistan Havenatı men Kurdistan Çarhavir
Kurdistan Kavenatimin Kurdistan Kavenatimin Kurdistan Gelek spas dikim çek Çepike ve jibazınar sozdan. Gelek her مسون خوریه گرکی رو برنامه میں حیا دایی بردوام بکه نه کما گوونده هیا که ورشی ببارن گرک ام به برنامه بقدینن گرک دی چاپمنیه در باس نبه نبیجه جبر شرطو شمی کردستان گرم ناگرم آهده در نامم آفاد زرینه شمی دشنگام ای ساعت و خوش به مگو تنکی ام هرم سرحدی مگو ام هر نجای سرحدی ام هرن دادید ام وکی خاصلا کی من های وکی ام بیجوری ام کاربن نوروز ام هرم ولید ابی جوری ام بدن درباز کردن دادی مشخص ترانه جد غاز بگویم ترانه پناه بن راسته ام بر پناه برن ام بیجن ام نه بیجن دلی ام سابقن یکی تیا خاص آخرد بکن وکی ولات خو ام چه بکن ام روز یکی بیجوری ام ولات خو بدن درباز کردن کلام کنم
Nevruz bidin derbas kirin. Çepike ve jiba koma govende ya Dicle u Fırat'e. Meze mugotu bu çi ölümüne kitleli bir ezani. Ev سعادة وخوش أزوجهم هنا بينا سحالي هاد نوصبو سعادة وخوش ما مستا نتنه بينا سرحده بينا شروع برو بينا فيزو رزو بينا بحزار سالاكو
جاخا خودور بصد سالا بنا ودره هاتم سپاس جبای تیتال فیزو شما هم بدنگن Jetzt bitte ich Sie um eine große Aufmerksamkeit. Alle hier zuhören bitte. Ich bitte Sie um eine große Aufmerksamkeit. Newroz ist nicht nur ein Fest des Frühlings, sondern auch ein Symbol für Widerstand, Stärke und den Kampf für Freiheit. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns an die YPG, ein Generalkommandantin der Frauenverteidigung Einheiten. Sie steht für Mut, Entschlossenheit und den Einsatz von Frauen im Kampf für Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Ihr Name ist für viele ein Symbol für die Stärke der Frauen und den unermüdlichen Willen zur Freiheit. Newroz ist nicht nur ein Fest, sondern ein Symbol für den Widerstand geworden. ین کوهزن تاری کو جیهان را اثبات کرن که جنا کرد ناو جنا بریه جنا کرد رک خستنا هری تاری دنیای ده تکبر جنا کرد یا پشا ام گازی فرمانداره یا پشا رولت افریقان جان آزادی جان آزادی تینیلی انوار دست انوار نوروز و حمیان پیروز به نوروز و جون نوروز و گل نوروز روجلا نوروز روجابا سلاو گل جوارا نوروز حمیان پیروز به روجا هبونه روجا برخدانه دیروکا گل کرد چاند برخدانیه ایرو ملور بندکه ملور دکه یک جبروه ده دیروکا کردستان دا ده دیروکا مروواهیه دا لبرانبری داگر کریا دها کن برخدانی بی چاند جیانا گل کرد چاوا بری 612 اف برخدانی زندی بو ایرو لوی دره لحمو پرچه کردستانه اف روح زندی دبه اف برخدانی بلند دبه لتواهی شهیدین شورشه لهوالن دگیرتیگه دا همو شروان آزادیه لدایی که شهیدا لگل ما از به نوروزه بدلو جان بناوه یپجه و روژوه کردستان پیروز دکم
دروژه گلک گرانده در باستبن روژه کو به همه آلین خواه زحمتی هنه نها لباکوره کردستان پیواجوه کی دست بکریه پیواجوه آشیتیه و جواکا دموکراتیک ام باورن اف پیواجوه و ریا خواب بینه و سرکفتره تاجیدار بکه و بندورا و لهر سه برچه کردستان دجی بکه جبر و ام بهوینه کو دولت ترک براستی و پیواجوه به پرسپکتیف دمانو حمز بکه اوه براستی جو قریزه کی مزنجی خلاص ببین همان دمه لروجلات کردستان لسر دولت ایران مداخله کی هیا بسالان جوان ما هاتن ایدام کرن هاتن سیداره کرن گل ما işkence mezin kişandın. Jibowe gelme rujlat Kurdistan ji le beramberi vay rişna dibe bizane be hem xab parize hem ji tekuşina xabide. Çi biryare biden hem le piştawana. Jiber erişen kura hal İran'a çedben. Gelek erişen ser başvuru Kurdistan'a çedben. Erişen ku çedben ciye şerbazalena. Dibe gele mecmueci xabı parize. Begeçti. Le Rojava Kurdistan'a ve Suriye. Em ketine konağa kino. Gelek erişeki dijwar li ser geleme u deskeftiye meçevo. Le geleme gereke ve bizanibe cara yekem de Suriye'de İro Nevroz li Şam'ete piroz kirin. Em Nevroz piroz kirina ve Nevroz'e eğer ji qonaxa jinoda ava kirine me ev deskefti parastin û 13 sala me anîn vê rojê. Ev bi saya şehîdan, bi saya şervanan, bi saya gelê me yê her çar perçeyê Kurdistanê û ê welatê Ewropa çêbû. Şehîda emanî vê rojê. Elbet dibe merhale da gelek şehidin ma hini eko akibet da ve nediyar hana gelek havale ma girti hana bisadan havale ma esir hatın berdan gelle ma kuçbar ya afrin ve serekanici ve vegereciye kha Tekuşina ku dibe pevajoy da hat kirin. Eriş gram bu. Le tekuşino ber khudani ji ticari gav paştan evet. Eğer neş deskeftiya ve şureşe be eğer neş ber khudaniya gel u juana ba eğer neş fedakariye şehid u şervanan ba iro leve qade ve yekitiya gel kurdu ortene ba. جوه نها ام لسوريا ولروجافات بيواجوه كينو دانا ما قالك قيب دان راسته لما دسكفتي خاون دانا كرن جبوكو دي سوريا دا ما في قالك كرد دي دستورا نودا بي غارانتي كرن دي بيكو ام دفجتا كوشيرا خبر ندن دي سوريا نودا قالك كرد
حمو پیکاته وی هبن جبر وی وکه جی مدته کشینا دیروکا کردستان دا و دته کشینا شورش روجاوا دا جنان جوانان بر پرسیارتی مزن گردن سر ملخا گلک فدکاری هاتن کرن مچاوا اف فدکاری اف پیشنگتی حتی روژا ایرو بر جفرو پیدا به ویتا کشینه امی مافی همو جنان و مافی جنه تا کشر ده دستورا سوریه دا بگرن گرانتیه ام باورن اف نوروز اف 100 سال و ببه 100 سالا ستاتیا گل کرد یکی تیا گل کرد ام ببینه حتی سال کدن نوروزا گل کرد لجیه کی چه ببه بیک دنگی بیک راحی جموعه ام دبجن او نوروزا یکی تیاگل کرده نوروزا نتویه ام وکه یه پجم سوز ددن که امه میراس گل کردوی شهیدا بپارزن شهید و هر تشته مبن و پیش روژا مبن و دست کفتیه مبن جبوه جبوه از داویدا دخوازم ببیجم سوریه و روژاوا هر تشت خلاص نبویه ام در باسی قناخه کی نوبونه اف دست کفتی 13 سالا و داله زاگونی دا آستا و به قبول کرن اف جی و بتکوشینا گل ما و بفدکاریا شهیدن ما چه ببه جبوه شهیدن ما ایرو اثبات کرن که نوروز لشام رسمی به قبول کرن و به پیروز کرن اگر د شورشا روژاوای کردستان دا متکوشینکی دجوار لدجی داعش دا جفرو پیدا جی به و میراسی امه هبونا خواه میراسی خواه بپارزن امه پیشنگتیا دمانو آسوریانو دموکراتیک بکن لسر و بنگه اجار اکدن و سلاف دکم نوروز و پیروز دکم سرکفتن جنجیان آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی به چپک انوه تیلیلی انوه بله هند خواستن ام جروش آبا ام لور بمینن جبرکو نورمال ده برنامه آمده جهنرگاه ولات گرکی گو چهار حوال ما ایرول بر آماده بانا لی مخابن جبر شرکو لی ایران بو جبر ایریشن اسرائیل و امریکا هند زنن گلک تیاره سکنین بالا پرنکاری بون رابانا لی دی ساجی کرد حوال ما جوه داره حتی دو جیل بر خودان لی چه نبو کرد مساجک جبوی مشاندنه حوال فرهاد مرده حوال نسرین بوتان حوال باران و حوال دلیل ام به هفدور کرد لمساج آوان گدار بکن
برای ملت می هیجا سلاف جواره دیرو جشن رمضانه ده هر وها ایبارا جشن نوروزه هر دو جشن لوات پیروز به و به تایبتی گل می لأوروپا فرانکفورتی گروپا ما هر وها ام حتى حاضر بون و ام فرانکفورتی بون و ام کلی ما شوپان بون لمخابن جبر روشا شر الإيراني ريتنا يقع أم خابقي بالورد باي أم لباشري كردستان حتى كيليا داويشي ما دفت أم خابقين الناب ملتي خواه ناب جوان خواه وأم درد روش آبا درد كردستان الور باربا بكن لمخابن دیسا چه نبو عملی گونا خود خوازم بسورا ما اتو بکن حوالي فرانکفورت یک ملت ما ام سلاوا شواد شینن چاوه و مارتکن و ام ببیشن نوروزا و پیروز با
خوش هر بجی هر ساخ بن هن گلک بخیراتن بجی کرد و کردستان بجی نوروز زۆر ڕێزم بۆ ئێوە هەیە کە بەم باران و سەرمایە لەبەر ئەو بارانە وەستاون گەلێک سپاس زۆر بەخێر بێن هیوادارم هەموو ڕۆژێکتان جەژن بێ هەموو ڕۆژێکتان خۆشی بێ با نەورۆزی ئەم ساڵ بکەینە یەکگرتووی بۆ هەموو گەلی کورد بژی کورد و کوردستان هەر بژی بۆ گروپی موزیک چەپڵەیەکی قایم بۆ ئەو برایانم هەر ساخ بن هەر بژی Passe un bon moment. Est-ce que le Nevros se passe bien pour tout le monde? On les avance jusqu'à...
دستت نسانه و مالی منو دستت نسانه قبورستن دستت نسانه و مالی منو دستت نسانه شوقي منو جريان بهرانه و مالی منو جريان بهرانه قبورستن دستت نسانه و جاغك تنگه نكهم اللانه لاوق 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 دلالي بلي من الله لاوق 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 عزيزي بلي من الله هر لاوق 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 دلالي بلي من الله لاوق 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 عزيزي بلي من الله لاوق لاوق داي دلالي بلي من الله لاوق لاوق داي عزيزي بلي من الله شنك شايب بلاي دلالي بلي من الله من شرد قلبك داي عزيزي بلي من الله هري بس لاوق لاوق قيمتي دلالي بلي بلاوقا لاوق لاوق قيمتي عزيزي بلي بلاوقا لاوق لاوق قيمتي دلالي بلي بلاوقا لاوق لاوق قيمتي عزيزي بلي بلاوقا هقولا دمه دمه بخشی دمه دمه هقولا دمه دمه بخشی دمه دمه شب و روزا وای وای هویا دمه دمه شب و روزا وای وای هویا دمه دمه بمرن بیشن لاوا بمرن بیشن جانه زیاد دمه دمه هقولا دمه دمه ازیاد دمه دمه هقولا دمه دمه
gerekme her yer kolum gereke. Basacak kurbani ve sertepe ey dereke.
بخير معنا نوسينا لهار بشيكين اجتماع قورة وبتشوف جنوب تجمع تطي قرديني داقي الكلبك زيادة بس في نوى هزار صلاة ولقاري نبيش مرقة ولا شربانة هزار صلاة ولقاري نبيش مرقة ولا شربانة خباتك عينك شوار فرشة لبو آزادي خباتك عينك شوار فرشة لبو آزادي كردستان لچوار پارچه موازان یک سیرو دا چلی نوا نبزین و کردین ایما آزادی یا چلی نوا نبزین و کردین ایما آزادی یا چلی نوا خیالی خواه دوش منم گر لایوا بکتایم ده لهجه یک بمان برن لجه دیکا در بینوا خیالی خواه دوش منم گر لایوا لجيدي كادر بينوا أساس الله ولقاري لا نفيش مرقة ولا شربان أساس الله ولقاري لا نفيش مرقة ولا شربان خباتكين هرشوان بارشان نبو آزادي كردستان خباتكين هرشوان بارشان نبو آزادي كردستان
صلاة ونقارينا نبيش مرقة ولا شربة هزار صلاة ونقاري نبيش مرقة ولا شربة خباتكين هجوان باش لبو آزادي كلو خباتكين هجوان باش لبو آزادي كردستان هر بشی Thank you.
همیشه نوروز و خوشی دابید. Kurdistan yani Ulat Paris. Geli nişman perveri Kurdistan. Nevrozi 2726 لفیلسوفی سدهی 21 ریبر آپو پیروز دکین. مالباتی شهیدان گریلاو شروانانی کردستان خباتکاران کچان کران جنانی سرفرازی چوار پارچه کردستان پیروز بیت پیروز بیت پیروز بیت. لسالی رابردو گلی ایما روداوی پر آزار و لهمان کد رودایی سرکوتوانه و سرفرازانه جیان کرد. هیرش بو سر روژاوا و لدستانی صالح مسلم سیاستوانی وفادار بگلی کرد. شهیدانی ایلامو کرمانشاه جافو ملک شاه تالو پرازار بو. لهمان کات روداوی سرکوتوانه لهمان کات روداوی سرکوتوانه سرکوتن لروجاوای کردستان تثبیتی اون بجهانی تحمیل کرد. جهان مجبور بو روجاوا قبول بکات. لسه گوشه روجاوا باکور و باشور دیان هزار خبات کرد جوان لچوار پارچه کردستان و اروپا به پشتیوانی میلیون ها کس یک گرتوی گلی کردیان را گیاند. دیروچێکی تازەیان لە مێژووی کورد و کوردستان نووسی. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاوپەیمانی کوردستانیان پێکات. پەیمانیاندا کە یەکدەنگ و یەکگرتوو بۆ ئاوات و ئارزووی شەهیدانمان بەرژەوەندی نەتەوەی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت بەردەوامی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی. نوروزتان پیروز. کورد و کوردستانیان ئێمە ئەمڕۆ وەکوو جوواکی لە مێژوونەی مرۆڤایەتی نەورۆز بە شادی پیرۆز دەکەین. باگر و سوش پەیمان دەبەستین بە جەهان پەیام دەین بۆ بەرخۆدان لە دژی زوڵم و زۆرداری بۆ پاراستنی ژیان ژینگە و کەرامەتی مرۆڤایەتی ئێمە ئیلهام دەدەین. ئێمە ئەو کات کە جەهان لەناو شەڕ و ئاگر و دووکەڵ و وێرانی مات و بێدەنگ و بێچارە بوو بە ژیانی مرۆڤایەتی واتاماندا ئومید و هیواماندا بە مرۆڤ و مرۆڤایەتی. ئێمە بە ژیان واتای خۆشەویستی ئاشتی خوشک و برایەتی دەبەخشین. بژی بەرخۆدانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ژن ژیان ئازادی.
ناوی پیروزی کردستان هستنا إلى وكان لاوي كردستان هستنا إلى وكان لاوي كردستان بخويني قشتان بنوسن كردستان بخويني قشتان بنوسن كردستان رزقاري نابي هم كردستان يا درناچه اردوي بيگان رزقاري نابي هم كردستان يا درناچه سپای بگان رشاش و دوشکا چیا نبیجه تیارا همو بمبا نریجه رشاش و دوشکا چیا نبیجه تیارا همو بمبا نریجه رزگاری نابه ام کردستان یا در ناچه اردوی بگان رزگاری نابه ام کردستان یا در ناچه سپای بگان هستنا إلى وكان لاوي كردستان هستنا إلى وكان لاوي كردستان بخويني قشتان بنوسن كردستان بخويني قشتان بنوسن كردستان كشي چوار دسام لدنه چند kulik mişkiri Çend zıvıstan çun geçtine baharı Çend berban çıran şebin tari uyroji Nevroste, sıltama hava 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 Belabo libin derya tebinli namira Zerlivan kenuri dil navadestan Peşmerge senin serfemlandın Rona hikrin terli Kurdistan Nevroste, sıltama hava 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 وشوار به geleme bir umet un hayratın serseran serçavan atın şarumal kadir giran
شما خیر آمی سری چموند ما سر آمی از ایرزاب کیف وشی کو از حضور شما دو روز نوروز ده شما هاتو و از پونجاسی و سرو نوا عمل دو خود از اونا ساریو شلك يارتو محبوبي قسم بخالقونا شلك يارتو جولكي سند ددم بتورايا شلك يارتو محبوبي قسم بخالقونا شلك يارتو جولكي سند ددم بتورايا سصال للاو دانيشو والله تنابم للا سصال للاو دانيشو بخواتنا بمللا غفارو خير شيرين بخناو دي لبرين غفارو خير شيرين بخناو دي لبرين يا ربي بخير بيتوايا لك رزا شيرين اشتال ساد لانك كشتي جاوي ابين اشتال ساد لانك كشتي جاوي نشويله کلمه روشنا از حضور کسی رو ببینه یعنی ماشور تپه ماشور تپه جیبو روجاما دلالم دست مالا شب رشتم گردا هراسه باقشوام گل میدیری چو کوام حرام میدی چند بگلو میدی لا
Zalim tera haram Tebessüm atışmını beyni Daganap kaçili şevabi Tebessüm atışmını beyni Daganap kaçili şevabi Akçavan kırdının giri Şevkavan kırdın Düşündü bir teluri Nabim terah helam Naha ez jwera strana xwe nû rindê dibêjim em dikarin bi hev re bibêjim. Rindê her ziman di rind e nê kurmancî dî rind e soranî dizî ez bawer dikim. Bejbariya delaliya randi 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 esir uçemu randi Rındamın azadiye, Rındamın Kürdistan'e. Safında yuvastoniya, demir o merakriya, mecbariya delaliya, rındı 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 rındı,
Hasırmışımı dilimendi Tizafında vasfuniya Gönlü miriho meraktıbiya Mecvariya delaliya Rındir 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 Hasırmışımı dilimendi Cephe! Ha! Kardeş Nivel! Zafında Rasuniya Gönlü miriho merakıbiya Mecvariya delaliya Rındir 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 Esirmişim o dilimendi Zafında Rasuniya Gönlü miriho merakıbiya Mecvariya delaliya Rındir 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 Hasırmışım o dilimendi Zamanı ne zakire haszikin Ki can zazan liverin az dixwazim desti hevalin zaza Berski deston Berski şba koti Dersim Çoğlik Ahmet Aksaray heme caris selam ve hürmet Ez Nevrozê çar parçayı Kurdistan'ı piroz keno Şima amadeyi Nika govendiyana Desmalonu hazır biki Ka desmalım ve Her bici Cephe Maşimarey Haseni Ayladına ladına Maşimarey Haseni İsladına ladına Ancera seraseri Ayladına ladına Ancera seraseri İsladına ladına Kammi mahafeseri Ayladına ladına Kammi mahafeseri İsladına ladına Eyladına ladına Eyladına Ladina, hey ladina, ladina, is ladina, ladina, hey ladina, ladina, hey ladina, ladina, hey ladina, ladina, is ladina, ladina. Allah Allah. Sarsıbayım onu aynadılar adına Sarsıbayım onu isnadılar elina Keyno masker koduko aynadılar adına Keyno masker koduko isnadılar elina Nonno korak bedeko aynadılar adına Nonno korak bedeko isnadılar elina Eyladına
Ladilla, hey ladilla, ladilla, hey ladilla, ladilla, it's ladilla, hey ladilla, ladilla, hey ladilla, ladilla, hey ladilla, ladilla, it's ladilla, الكلمة يا عمد لبنت هذا السواء Tizona, dayı, tizona, tizona. Dayı tizona, tizona, dayı, tizona, tizona. Dayı tizona, tizona, dayı, tizona, tizona. Dayı tizona, tizona, dayı, tizona, tizona. Dırdon şia bakçalı dayı, tizona, tizona. Dırdon şia bakçalı dayı, tizona, tizona. Dırdon şona bakçalı, çinena tablayı gullono. Dona baray hortono dayı, tizona, tizona, mayı, tizona, tizona. Dırdon şona bakçalı, çinena tablayı gullono. Dona baray hortono dayı, tizona, tizona, mayı, tizona, dırdona. Tizona, tizona, mayı, tizona, dırdona. Allah Allah. Tizona, tizona, dayı, tizona, tizona. Dayı tizona, tizona. Mayı tizona, tizona. Dayı tizona, tizona, dayı tizona, tizona. Dayı tizona, tizona, mayı tizona, tizona. Dayı pirani düzüyor şu dayı, tizona, tizona. Dayı pirani düzüyor şu dayı, tizona, tizona. Dayı pirani düzüyor şu, ezeyir rozav nevaşo. Nevaşi becina vaşo dayı, tizona, tizona, mayı, tizona, tizona. Dayı pirani düzüyor şu, ezeyir rozav nevaşo. Nevaşi becina vaşo dayı, tizona, tizona, mayı, tizona, tizona. هذا السواء Yarın sayım eziro, keyna yaydı khanziro. Amo, ayniro, gıraraz dehiro. Yarın sayım eziro, keyna yaydı kafro. لقدام يا رابع
تتبين منشده الكشو حوتكم تتبين منشده الكشو حوتكم مقرب شمالاتي ممكن باتو مقرب شمالاتي ممكن باتو أهلا قلاويش بتوشر دكايا أهلا قلاويش بتوشر دكايا داواي مولكك برام براكا داواي مولكك برام براكا برام براكا أهلا قلاويش بتوشر دكايا أهلا قلاويش بتوشر دكايا داواي مولكك برام براكا داواي مولكك برام براكا برام براكا ولا من يا أخي تقولني وباقي ولا من يا أخي تقولني وباقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي ولا من يا أخي تقوليني وباقي تقوليني وباقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي فكروا خياله وسوس داره فكروا خياله وسوس داره جسم ترد ووازي في وجيهون جسم ترد ووازي في وجيهون ولا من يا أخي تقوليني وباقي تقوليني وباقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي قوليني وباقي يا تويا نقول لك الواقي زمانه زمانه في ركنتي أوريك جوكي واني So, liebe Freundinnen und Freunde, bevor wir weitermachen, muss ich ganz kurz hier nochmal ein paar Informationen weitergeben. Das Auto mit dem Berliner Kennzeichen ZY113, der Fahrer oder die Fahrerin muss dringend zum Auto. B, also sprich in Berlin, ZY113, das ist ein schwarzer Mercedes, ganz, ganz wichtig. Das Auto versperrt den Weg. Des Weiteren haben wir hier Libin deryan, libin linavila, ser liman kenrik,
Dilnavadestan, peşmerge serin serhemlandın, Rona hikrin tevli Kurdistan. Nevrosti, Nevrosti, sukama hava, 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 Nevrosti, Nevrosti, sukama hava. Zor spas, ve şuarvi. Çepikeki Kurt, Jibana Hünermende Kurt, Mehmet Akbaş, Hervaha, Jibana Komavi Depe, Jibana Komavi Asolistenui, Heruhaji, Çepikeki Kurt, Jibana Müzik Jenevi. Kapını Nevroz Piroz ben. Bir performans hava em gereki bir kelecan bu, gereki bir coş bu. Aziz Makaragyan duay merdani Caharchi deynonas ve kol gerdemi Aziz Makaragyan duay merdani Caharchi deynonas ve kol gerdemi Harbina yedidam Kumra kayla manfari Shabazi asevari Jabab baran Sirkona derkam Sanjano sanjan Sanjana galon Sanjano sanjan Sanjana galon Saravis girdan aziz Bewara zozo Saravis girdan aziz Bewara zozo Bewara zozo Sanjano sanjan Sanjana galon Sanjano sanjan Sanjana galon Saravis girdan aziz Bewara zozo Saravis girdan aziz Bewara zozo Bewara zozo Eware vakti aziz Sivoda ilacha Eware vakti aziz Sivoda ilacha Todar beyla mal aziz Minner cemlafam Todar beyla mal aziz Minner cemlafam Minner cemlafam Sanjana 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 kalor Sanjana 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 kalor Saravis girdan aziz Bewara zozo Saravis girdan aziz Bewara zozo Bewara zozo Maşallah Yala بجین دست خوش نوروزتان پیروز چپلک قایم با خودتان زور سپاس Gesellschaft aufzubauen, die auf Solidarität und Gleichberechtigung beruht. Eine friedliche Gesellschaft im Nahen Osten. Und ich sage, Solidarität mit Rojava. Rojava muss verteidigt werden. Die Kurdinnen und Kurden in Rojava haben gegen den IS gekämpft und sie haben die Jesiden gerettet. Und es ist so wichtig, dass die Welt auf
Und Iran haben sich so viele mutige Menschen erhoben gegen das Regime, gerade die Frauen und auch die Erdogan, der damit die kurdischen Gebiete angreift. Und Deutschland muss Druck machen, damit die politischen Gefangenen freikommen. Ich sehe da das Bild von Selahattin Demirtas. Ich war vor einigen Jahren in Diyarbakir, in Ahmet. Ich habe die Frau von Selahattin Demirtas getroffen. Ich habe seine Eltern getroffen. Und ich sage Freiheit für Selahattin, für alle Gefangenen in der Türkei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Newroz. Und ich wünsche uns allen Frieden und Freiheit. Und ich wünsche allen Kurdinnen und Kurden ein wunderbares Wish you said,
Nevroz Firoze. Şiş bana mera, şiş bana mera, şiş glukolik, medetin glukolik, medetin naminata, rivreşi naminata, rivreşi. Veren veren, dilane veren veren, seyrane veren veren, dilane veren veren, seyrane. İrone rose, irone rose, nevroz Firoze, nevroz Firoze. Roş baş! Gelen Kurdistani! Nevroz محمية بيروز به هيفين ما إنسال جنوروزي وجقلي ما قالك فرتن هيفين ما هنا إن شاء الله أما إيصال أزادي أخا ببينن نو سامانو حبيب هبرا يا كتيب براتي أسخوزم دلي ستراني دام سلامك بشينن أم دلالي بهبرا بيشن كدنك بده دلالي 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 دنيا قادر خوازم دلالي 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 هرور خوش بیر رکن اما بهره بیشن بلا دنگی باره کردستان دلاتش بلا گندانه دلاتش مالاویده کلش هارش دمل دل سلاح هارش دمل دل حيرانا وفكري بملا قربانا وفكري بم كردستان عشق دل ده كردستان نبين دل ده دلالي 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 دلالي
Kurdistan aşk de dilde, Kurdistan nebin de dilde. Delali, 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 delali. Her bir şey hoş bir rekin. من شفرسي بهبالي من شفرسي بهبالي من قطو تجالي من قطو تجالي قرين كتي وهوارا قرين كتي وهوارا وكي شريحة وصالي لو وكي شريحة بصالي دلالي 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 وكي شريحة وصالي لو وكي شريحة بصالي دلالي دلالي دلالي. از خوازم جبر کد به پیواجوی ده لترکیه لدنیای لسر کردا ایرو هیویه مگویا مخورته جبوی آشتیه و جبوی وان گاوین خورد ایکو بدل ددن ایکو جان خودانه ایکو کده خودانه امان حوالو دوست خوشی جبیر نکن دوان نوروزین خود امان جبیر نکن امان ببیر بینین یک جی جوان ایکو جبوی آشتیه و براتی که حوال کردا بو دوستین کردا بو ام سر سوریه اندر جبیر نکن ام ترین قرطلان دیاره و حمو ایکو کد دانه جبوی آشتیه و براتیه ارے هما دو بتاعم ترينا قلت الله ما بيجنو بشتلا حمي ستران بقوري دليوا امي قوانا خوشي بقرينا مشايا خوشي بلند بكن وانا بارو يتيمة لقرطلاج يا غريبي بزمان بخديه بجواري يتيمة لقرطلاج يا غريبي بزمان بخديه بجواري ورتنا قرطلان يا رمدينه ورتنا قرطلان يا رمدينه قرطلان يا رمدينه ورتنا قرطلان يا رمدينه ورتنا قرطلان يا رمدينه يا رمدينه
Gerek spas. ام سترنا هیلی بهره بیشین از خوازم دنگ قاده بله هره استانبول وانه آمدش برکو ایرو همو گرج بیایه ام سلاوه گرمش بوی وان بشینن ورنه والو دنگ بدن یاسین
شروحايا وثيقة شابة قريبة السما يا قلايا لا يعطيش من خارن هفال مورا الهزارن فلوس تعطيش من خارن هفال مورا الهزارن ميدان شراية هاي لي هاي ميدان براية هاي لي هاي ميدان شراية جك عابد تضرب يانا حمزات وعن شاية جنبكي والميدان شنيار دنقناية حسب درويش سوالن هبال مودان هزارن بقرب أشهر رجيلات لما ألاقيك بريالن حسب درويش سوالن هبال مورال هزارن بقرب أشهر رجيلات لما ألاقيك بريالن كبي جوريح كبي برفاجية أما نسيل بجنا بجنا زاغروسكية على بهر كبي جوريح كبي برفاجية وبهاغو كيل بجنا توروسكية جن جيان آزادي جن جيان آزادي جن جيان آزادي هذا شيء شو عنا وين هذا شيء بهار عاطتي بهار وبنت بني ليش عن رختي كران قريت عن هرتو كأسي لبجني بعدان خليت كاسيدين سنجال وشبر شب بلند كولبي سيلا سوستا سيلا نبسوس داي سما يلسوسانا تونا ماهل داي سيلا البوتاني تونا ماهل داي بانجاش سندانا شن شيان آزادي شن شيان آزادي شن شيان آزادي Gerek spas.
فرمو فرمو اما دي سدلان بيشين اما ناريني بيشين اما دي سدلان بيشين اما حبيب ابرا اما دي قاضي بامشيلن فشكي صبر افربورينا خوش وحميات خوازم هبالو اوه قدر كتن سردارا شكرام اخوار دا كبن پولیس قبول ناکه کرام اخوار دا كبن جبو تندرستی و جینا باشه پولیس دی بشه گرکی دا كبن امشی بشن گرکی اون دا كبن جکرام اخواره سپاس جبوی و بین سروک وندا بون مشاندن چاندنا وندایا شکرم اخواره ما برنامه ندی سکنم بنا چخاستا خوشه شکرم اخواره هر انزاروکا جی چاندنا وندایا بگیرن گلک سپاس مالی آبا ولا
تشكم خرزية لو شبتية هبي نعشرة دوشن دنجدارة للأبي للأبي نارة تشكم خرزية لو شبتية هبي نعشرة دوشن دنجدارة للأبي Yarınlar geçken meçhal denge ve hoş değil, kurban denge ve.
مورال هم دخوازن هم هنرمند خود دخوازن براستی میشی گفت مگو از هرم از اجوار بیشم مورال بجی روژاوا بجی کرد و کردستان آخی نامن گاورا دست خدا دست من آخی نامن گاورا دست خدا دست من امیر گرم دیلانا کدار امیر گرم دیلانا کدار آمد سرهدانه دیلانا به گلدانه آمد سرهدانه دیلانا به گلدانه شکرای معامله تنبیهی
خشبوس صار شيوا لقدي ويسكت البهر كني يوا جان جان سكريا خشبوس صار شيوا لقدي ويسكت البهر كني يوا جان جان سكريا لقدي جان جان سكريا لقدي أخلق دي وي أخلق دي وي أخلق دي وي أمشي أنا بمشي هاي شوف شو أسكت ما نويا أمشي جان صاص أجمل مشكلة I'm not in education. سيجي كشكي سفينة ناري جاني ولا وقت ماشي عندك ما روجي روجا قربان هوبه كوچی خازن روجا قربان هوبه کیش از طرف خازن کیش ولا دنگه وک شوربته خود یک دنگه کی بیشه من چی خازن دیسادینا او شاطر است قبل دیسادینا میشه به خاطر خوش خازن مالو اون خازن از وگه خاطر خوش خازن از خاطر بخوازم دیسادینا میشه خاطر بخوازم امینارینه چی بیشن ورا مالو اما کام هبره بیشن پر خوشت زنه والو دنگ خود بلند بکن ایرو نوروزا ایرو جوشه اره کذا بخور حد کن تجیدا تجیدا
براستی ایرو نوروزه من دخواست گلک سترانه دنگ بیجیجی بگوتا سترانه شاکرو به هر اوای گلک سترانه بون لی ایرو نوروزه هم دخواستن سترانه نخواه بجوش ببیشن و وقت جی زعملینه اما از ایرو گلکی که خوشم از ایرو گلکی که خوشم که ایرو همو باجرن اوروپی ایرو گل هاتنه برحی کردواری و برحین یکیتی از گلکی بختوار از بجن خواد برکده طوینه مود بیم جارک دی سر چاوا هاتن اما دی سام بیشن دی سدیلان اما برا بیشن دی سدیلان اما پروبه اکی بکن ایاجی تمام اما برا بیشش خو ورنه بالو دی سدیلان اما جاش
Zanım tanadın beni, zanım tanadın beni. Nego never abandon it. Nego never abandon it. روشا وشاوي روش روش عمر قدينن نها أنا هرم كاتشقاس مرديني البرهانة أهلا مرديني واو
مردینه باشه آل مردینه مفتاح وندا بوده نها امی هرن راستیش از حنک اماکم امی هرن هرم مردینه اما چاوا شاهی نها دست پیدا کرد هون زانن نوروز برخودانه نوروز آزادیه نوروز سرهلدانه نوروز مظلومه نوروز عقیده نوروز زکیه نوروز کردستانه بشکی نوروز جی شاهیه او شاهی جی شاهی آزادیه او جی شاهی آزادیه وقو دبيجن عور هي اما انجوا عورا ببناته ام شو دبيجن روجافا روجلاتا روجافا روجلاتا روجافا روجلاتا بيجي جوارا بيجي جوارا ام سلالة بدل مرخدانا روجافا بجی بر خدا ما روشاوا به هم را نا اوسا دنگ محمیه به دور در ناکبه بجی هم را زاروک گلک ونداد بن بنیرن ام گرکی خودیل زاروک خودر کبن لی چادر وندایا گلک زاروک هنه دیو بابنو زاروک خواه وندا نکن سروکاتی اروپا شوپینه هف دیتنا وندا ویدا ما رشا اروپا به سروکاتی را پروا کر ما سروکاتی را رشا اروپا نیقاش کن مگو پیواشوه روشوادا شنی روشوادا گله اروپا سر نگابو بشن بنو جبو روشوا برخدا دیپلوماسی بشن خبت بشن هنوش جبو شن روشوا ورا راوستندن کلک مزنده سروکاتی به تایبت سلامی خود گل اروپا را شد گفتم چوی نبروزه تسلامی نه جگل اروپا را بیشی گلی کن را بیشی هماره نهشا دایتن دلال خورتن قدر بلن دوام مخابتن کردستان اون شوپینن نه کردستان siyaset, tekoşin, rönş, herdem dügahre. Dven, heza Kurdistan'a khud bikin, sekna Kurdistan'a khud bikin. Dammal vedre, la Avrupa, embire khistin bin, hem kirtin akhan peş bikin, yekiti akhan peş bikin. Ama peşaroja Kurdistan'a رونایی بکن اما پیشروش کردستان زلال بکن آنا شعبی مل روشاوایی دلی مل روشنات لحد چپت کردستان قادر کردستان پیشروش کردستان سالین امتداتا نویساندن دوی خورد جوانی کردستان کردستان بالاوانده به تکوشین پیش بخیر نگاوه نگراوه ایرانه ده پیشنکا سروکاتی دا پیواشو اکتر مشاندن سروکاتی دوغازن ترکیه نه کردستان نه روشاوات ناوی
آشتک برومت پشبخه چارەسەریەک برومە پێشبخە گاوێن گاوێن ئەنتەگراسیۆنە دەموکراتیک پێش دەخە لە دوێ دەوڵەتە تورکیە گاوا باوێژێ گاوێ چاوە باوێژێ هەبوونە کووردا ناسنامە کووردا زمانی کووردا وەلاتی کووردا سیاسەتی کوردان رهبری کرده قبول بکه دما رهبری کرده سروکار قبول بکه داغازی کرده قبول بکه کرد چارەسەری را حاضره گله بش چارەسەری را حاضره هوالن دلال خوشک براین دلال دوی ام یکیتی خشاوه بکن لچار پارچه کردستانم لا اوروپا دما یکیتی آوا ببه دما سیاست خود آوا ببه ده پیشنگه تفگره آزاده ده کرد خودتر ببه کرد ای پیشنوش خواه ببه که اون به حیثه خباور بین شرین روشاوه ده پیشنگه سروکاتی ده گله اوروپا سکنات تکوشین اوروپا سکنات به کدامه ایشان روشاوا هاتا لبستاندن لدویم حلتم بالدار بن دمم بالدار بن امکارم بلاتی خواه بکن این لکردستان لروشاوا خطری در باس نبویه خطری بردوام دیگه تنه نل روشاوا لباشو خطری بردوام دیگه لروشناش خطری بردوام دیگه جمعه که گلیم اوروپا دوی هرتن اکسیونل به هرتن سنگابه هرتن بالدار به ریخستن آخا بشوپینه تفگر آخا بشوپینه جمعه چند بیتشکیده بیشن 100 سال بلیمه شاشکی آهاتی کرن دوی من 100 ساله دا فرنسا راست کرن ورسن راسکرین پیش روش آوابه لحر داره اوروپا هر کردک وک دیپلوماته که بشغله خباتا خواه وک دیپلوماته که پیش بخه وک سیاست مدر که پیش بخه جبو ولاتی خواه آوابه که آلی کی دا حیثم قواتا مهیه آلی کی دا لکردستان خطری هیه دم ام یک کرتنا هم کرتنا پیش بکمه اما ولاتی خواه بکن کرد ایدی سیاست اک بسانابون با عقلانه پیش بخه کرد ایدی مزن فکره کرد ایدی بسرپاتشک مزن تبدیگره دوین دولت روشاوت ناوی حسابه کرده بکه حسابه ولاتی کرده بکه حسابه داغازاوان ناسناماوان بکه و دمام سر بکوین به حیثا خواه به زانامون خواه به قواتا خواه سر بکوین دوی ام ملی سلوکاتی خود بکن دست سلوکاتی سر و ماسم خود بکن یکی خواه بکن پیشنوش آجانی کرده پیشروش آمیه بکنک مسن بطابق مسن ملت ما حتی بیاسته جسمدانی آمده هات بتکوشینا مظلوم دوغان هات بتکوشینا محمد هایی درمش هات بتکوشینا کمال پیر هات بتکوشینا فرهاد نجمی اشرف محمود هات همه جانگوری کردستانه ام ببیردینن همه جانگوری کردستانه ام ببیردینن دوی ام آرمانجاوان بگنین هدفاوان آرمانجاوان ام دوی بیچی بینن گله میدان اون اوروپانه اون دخبتن دوی حرتم حسابه ولاد شیابه چاوه ولاد به سر و قاپو جبو حوالین نودره ای قدخان سرمان هیه ای آستنگی سرمان هیه
سر و مسئله شدوهاسته بخبته دری کردستان حوالین لا اروپا را بکن دوی ام حسابی خواه گل کردستان بکن راستی کردستان بکن ارسیسا و بدون جان سلاف بکن سرکفتنش برای دوستم برای نوروزا و پیروز به نوروزا گل کردستان پیروز به من خیلی خوشیده به من خیلی خوشیده Bıta maçe kurbanım bıta maçe kurbanım bıta tütekne tevabı bıra gövde tevkun diya bıta maçe kurbanım bıta mornana وانت بخير هات النوروز فرانكفورت السلاوي خواه جگر بدل جای کردستان را حبس زندان دشینم Serhildan seriçiyan vela ber Xudan navazından Serhildan seriçiyan vela ber Xudan navazından Dengi keçi kafamı vela dengi hordi dilova Dengi horda koştimen vela dengi keçi Hebra Serhildan Dengime beten ber Xudan ciyane Serhildan carekti Serhildan Bizi Kurdistan Ravistan ne kar
karimeye peş ve çun arman cameye Ravastan karimeye peş ve çun arman cameye Kurdistanlı hevgameye çave vere Serhıdan berpadan jiyane hey hey Serhıdan jiyane berpadan gardi Serhıdan jiyane berpadan jiyane Heline wanti ya malik verane şemle Heline wanti ya malik verane şemle Helin çekin serbanika malaba ve şemnane Leşem leşem leşemle malaba ve şemnane Leşem leşem leşemle malaba ve şemnane Helin çekin serbanika malaba ve şemnane Leşem leşem leşemle malaba ve şemnane Vay 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 Thank you.